ये शेर शायरी शाह इस्पेदावा गुलजान पर्दे से आगिजी फरमाशी नजागे अमीर अली आगिजी। और ये शेर गुशक बुगो आवाज़ा हामिद जान गमशाजी है। और द्वारा फरमाशी शाह अब्दुज़क नियाज जान असरत व शाहजीरुक फजलामत तुताजी शाह सुल्तान फजलामत आगिजी है। अमीनुल्लाह आशिक तुताजी शाह लादा दीसा आगिजी है। शमरान अबू बकर गमज़दा मिन्नतवारन और द्वारा फरमाइश टगोरा दादरा मंजान गमशाजी व राज मोहम्मद जान रक्षानी मिन्नतवारन दिलगोश। كن كيفات كب كبو تعيشتني دوستي تاقو غير عن قبكو يدليني قانو كن كيفات كب كبو تعيشتني دوستي تاقو غير عن قبكو عاشق دلا بعاششا صوتا في بوفائه تناروشني هوشا صوتي عاشق دلا بعاششا صوتا في بوفائه تناروشني هوشا نزان تختا تا دوست زرداره تا کلمی دستا تا زور پور داره من نزان تختا تا دوست زرداره تا کلمی دستا تا زور پور داره وفاي وتعوت شمن زاره تقيد لاوتي يا هزار مقصد داره تبي وفاي وتعوت شمن زاره تقيد لاوتي يا هزار مقصد داره شطارس کو ظالم بتوارا تاچون زو بهوش کو عقول و اقرارا شطارس کو ظالم بتوارا تاچون زو بهوش کو عقول و اقرارا قاصداتي بول عروسن عني تي فكرة عشات بهوشين نعقو قاصداتي بول عروسن عني تي فكرة عشات بهوشين شمن بارا گناگینی حالا به گل جان عگیزی صوت با کسان سالا شمن بارا گناگینی حالا به گل جان عگیزی صوت با کسان سالا پمن زنگے کے پاتا دل تنگون یہ چین کا وقت بھی کے پاتا مالنگو
باتا دل تنگون یچین کا وقتا بی که باتا مالنگون جانیاگیزی او پل پتا سوتا کترا نبی باور ارسان تی رہتا واہ گلجان واہ بولے جانیاگیزی او پل پتا سوتا کترا نبی باور ارسان تی رہتا